We are here today, written by Dr. Manzoor Nazar. Believe me, when I took the book in hand initially, I was not moved about it. I thought, no. This book is a complete guideline for drug addictors and also the awareness. Plus, it has part of बैठी हैं तो इंफरादी तौर पे नाम लेना लंबा हो है तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके सामने आपने मुझे मौका दिया कि इस तकरीब का आगाज करें, तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम। पहले खुशी की बात है कि ये जो किताब है, चूंकि ये किताब से कशीर पठी टाइटल तो बकरा कोशिश कशीर पठी का तो आप किताब हूँ टाइटल डॉक्टर साहब थोड़ा नशे खाई नशे खाई कशीर पठन आज लकटन शुरन दिन खतर यह किताब लिखना ज्यादा आमुत सह यंगर जनरेशन तिमन थोड़ा सा टूटा फुट गुमुत तिमन बैलेंस कशुर वन वन कह तिमन स्कूल पठी उर्दू करान तो तिमन तह मेहनत बचन तुमुत थोड़ा सा उर्दू थोड़ा सा समझ आम पे सारे कि ना तवे कर रिपीट नशे खाई तो चूंकि आज फंक्शन काल पे अत मामल जुड़ित सारी, चाहे राहत सेंटर ये थ्रू वनस नशर कर या डॉक्टर सोन मंजूर नजर साहब यह किताब लॉन्च कर अमुक कनेक्शन बेसिकली ड्रग एडिक्शन सत परेशानी कौमस आमस हेन नशे लक लकट बच्चे बड़ कोर लड़के इन्वॉल्व गमत सारी परेशान। मे बसान तुम तू बराबर कंसर्न थवान कि यह हालत गम यह गम खतर पजना कह तलाक वर्ल्ड यह चीज पसंद करान कि सारे खुद ज्यादा नापसंदीदा अमल नशस मज इंसान गसन तो पत अत मज मुलवस गसन तवे वन खाई खाई मज गड़ तक मगर सह बुलडोजर सत खाल सह ठीक तह मरम्मत गसान, मगर यह ड्रग एडिक्ट ये तथ पे डेंट कि यह पे सारे खुद मुश्किल जरब त्रावान गरस पत्र सह नाव लगान कि यह चर्सी या ड्रग एडिक्ट ये बुरा लेवल जो लगता है यह उम्र यव त्रावान बिचारिस तो अल्लाह ताला बचे सारे अम परेशानी या अम दलदल नश या जो लोग अत मुलवस गमत या इन्वॉल्व गमत फैमिली अल्लाह ताला बचे तिमन तजीद परेशान गसन नश। मसल यह कि खाई मज खस इंसान गड़ तस तो इंसान तस बशर्ते कि इंसान कर सोचन कोशिश तो बुत अल्लाह ताला कबूल कर अगर कोता ती गुनाहगार इंसान तो अल्लाह ताला के सामने वो बोलता है माफ कर ले अल्लाह। तो सबसे ज्यादा रहीम करीम बख्शने वाला अल्लाह है। तो जब उनकी तरफ से भी बशारत है कि आप तौबा कर लो, मेरी तरफ आ जाओ, मैं आपको बख्श देता हूँ। तो ड्रग कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा इसमें है या बच्ची इसमें है, ये बीमारी है, अमी बीमारी मज नेरने खतर मुश्किल तूत क्या बशर्ते कि सारी करो सपोर्ट अमिस अत मज इन्वॉल्व गमत आम पे चूंकि बहुत अमुक टॉपिकस पे कत हेकान कर कि मे रोजम थोड़ा सा वाबस्ती गो पे बहुत टाइप ऑफ सोशल वर्क जज्बा अकिस बकिस मदद करनस तो नौकरी या नौकरी वाले जुड़ित सोशल मसलन सत चीज या इन तक बच्चे या लड़के ज्यादा या बच्ची तिमन कम हालात गसान पेश सह वुचान बड़ दिल गसान आजुर तो तंग गसान। तो सेम वे पे दफ्तर ADC दफ्तर मज बिहित DC बाकी अफसर और ज किस्म नफर मे नो बच्चे रटित यह त्रातन खुदा सद पास गोस यह गसन यव कुन मामलस मज ब्या मोज वदान वदान मोल हेत यह बच्चे कतन बंद यह गसन वरियस 2 वन जेल या अस्पताल तमें बसान अलमिया कि मोज का वन मोन बच्चे तवन बंद। उस बच्चे के लिए कितनी बदकिस्मती है कि यमिस मोल तो मोज यूता पे तंग गि सह वन गन बंद। तो तवे आज दक्षिण खोज वुचान न खुशी ना वो राहत मिलती है इंसान को कि हम कहाँ पे आ गए। तो मैं मेन कत आज के फंक्शन थ्रू बोज तम फैमिली तम घर या तुम कत ब्रोह वात वाकई में क्लोजली वुच कि
ام کھت بوڑ مصیبت کہیں تک گرس یمس یہ ڈرگ ایڈکٹ بچہ گژھان حادثس مز انوالو یہ پونس تک ہیوان یہ مکان تہ کناوان یہ پراپرٹی تہ کناوان یہ بیٚنہِ اگر آسٮ۪س ؤرِو تہِ واتان ماجہِ واتان یُس أمِس پتہٕ ؤسۍ چیٖز چھُ گژھان سُہ محلس منٛز سُہ چھُس ونان یہِ چھُ چرسی یا یہِ چھُ ڈرگ چھُنہٕ أمِس مول موج بِچور روزان بُتھ دیُن لایق تہِ سُہ چھُ آسان شریٖف اِنسان تٔمِس چھِ آسان پایی تٔمِس کتہِ چھِ آسان پاے سُہ چھُ آسان مٔزوٗرۍ گوٚمُت سُہ چھُ آسان نوکری گوٚمُت مطلب اتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بحث کرو سُہ چھُ واریاہ ان اینڈنگ ڈاکٹر صٲب کرِ تتھ پٮ۪ٹھ پالٹکس کتھ نشہٕ کھاے چھےٚ بہتریٖن کِتاب اَمہِ موٗجوٗب تہِ یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ انگریٖزی وانگریٖزی چھُ اَسہِ واریاہ کوٚرمُت سارے تو پنس زبان منٛز پنٕنۍ خیالات اگر انسان ونہِ سُہ چھُ اِمیٖڈیٹلی اثر کران پنس نفرس کٲم کران نو ڈاوٹ مگر 5 بجے تک نفر ژلان ضرورت کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ اَسہِ کاؤنٹر تو آز سمن سون تہِ چھُ مقصد یہِ کہ جتنے بھی لوگ آئے میں ان کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ویسے فنکشن کے ساتھ لوگ 5-7 ساس چونکہ کووڈ پروٹوکال وغیرہ مگر یہ تیوت بوڑ اتنا بڑا ٹاپک اور چیلنج مبارک ڈاکٹر صاحب حوالے سے سر بتائیے. یہ ڈاکٹر منظور نظر صاحب نے ایک کتاب بنائی ہے نش کھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٲشِر پٲٹھۍ یِمو بنٲومٕژ نشہِ کھاے چھُ اتھ ناو کٲشِر پٲٹھۍ یُس یہِ نشس سۭتۍ وابستہٕ چھُ گژھان یہِ چھُ گژھان أکِس کھَیہِ منٛز اَمہِ کھَیہِ منٛز کھسُن کوٗتاہ مُشکِل چھُ تٔتھۍ مُتعلِق چھُ اتھ منٛز سورُے لیکھِتھ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ پَنُن پان بچاوُن پَنٕنۍ فیملی پَنٕنۍ شُرۍ بچاوٕنۍ کٲشِر پٲٹھۍ ڈرٛگ ڈے ایڈِکشن یُس أسۍ ریگوٗلر اکھ اکثر بیشتر چھِ آز کل پروگرام سپدان اَتھ کہ اَمہِ پریشٲنی یا اَمہِ ڈرٛگ ایڈِکشن نِش گوٚژھ اِنسان دوٗر روزُن یہِ چھِ تَمچی اکھ کٔڑی اکھ یتھ چھُ اوس راحت سینٹر چھُ اَسہِ سرینگرس منٛز خانیار چھُ اکھ وٕنکیٚنس زبردست محنت کران تَتہِ یُس پروٹیکشن تہٕ طریٖقہٕ سان یِمن علاج چھُ گژھان بچن یہِ چھُ تِہنٛدِ اشتراک سۭتۍ آز یہِ پروگرام ڈاکٹر صٲبن یِم تَتہِ علاج تہِ چھِ کران تہٕ یِمو پانہٕ تہِ چھُ پنُن لیوٗکھمُت کٲشِر پٲٹھۍ یہِ کِتاب پزِ سارنٕے پرٕنۍ اَمہِ موٗجوٗب چھُ اصل اکھ فاینل مُدا تہٕ مقصد یہِ کہِ أسۍ گٔژھۍ بچٕنۍ اَمہِ پریشٲنی نشچہِ پریشٲنی نِش گٔژھۍ سٲنۍ شُرۍ سانہِ فیملیز سانٮ۪ن لُکن آرام واتُن بڑٕ پریشان چھِ گژھان مٲلۍ مٲجۍ یِم أسۍ وٕچھان چھِ دفتر یِوان چھِ ہسپتالن چھِ پھیران آسان بہت ہی مِزریبل کنڈِشن منٛز چھِ یِم آسان فاینانشلی تہِ چھِ یِم خراب گژھان مورلی تہِ چھِ خراب گژھان پونٛسہٕ رٔنٛگۍ تہِ چھِ خراب گژھان محلس منٛز چھےٚ گژھان بے عزتی بہٕ چھُس گُزٲرِش کران میانہِ تھروٗ یِم تہِ یہِ پروگرام شُرۍ وٕچھن بٔڑۍ وٕچھن خۄدا را اَمہِ نِش روٗزِو دوٗر یِم پھٲلاوان چھِ یا یُس یہِ دِوان چھُ یہِ ڈرٛگ اللہ تعالیٰ دِیِن تٔمِس ہدایت یِمن تِمن نفرن ہٕنٛز نِشاندہی کرٕنۍ تِمن تہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ خۄداے سٕنٛدِ پاسہٕ ییٖتو باز اَمہِ کھۄتہٕ بدتریٖن کٲمٕے چھنہٕ کانٛہہ دُنیاہس منٛز یُس یہِ أمِس اِنسانس مُلوث چھُ اتھ ڈرگس منٛز کران سُہ چھُ پتہٕ مٲلِس ماجہِ تیوٗت عزت تہٕ تکلیٖف دِوان کہِ سُہ چھُنہٕ روزان محلس منٛز بُتھ دیُن لایق تہِ کِہینۍ تُہنٛدِ تھروٗ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران سارنٕے لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن کہِ کٔشیٖر پنٕنۍ تھٲیِو صاف مُلک بچٲوُن دُنیا بچٲوُن اَمہِ نِش روٗزِو دوٗر تہٕ اللہ تعالیٰ کرِ ہدایت رُت پرنس لیکھنس کُن تھوٚو مٲلِس ماجہِ کٔرِو خدمت مگر ڈرگ نِش روٗزِو سخت 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 باخبر کیازکہِ یہِ چھِ سۄ کھاے ییٚمہِ کھایہِ منٛز کھسُن چھُ واریاہ مُشکل رہے گا کچھ ہی میں یہی کوئی خاموش نہیں ہے جیسے آج ہم کھڑے ہیں تو ہر روز آپ اخبار میں بھی دیکھتے ہیں آپ بھی بڑی محنت کرتے ہیں کہ کیسے ہم گزارش کریں لوگوں کو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں خدا کا دربار ہے خدا کی عبادت گاہ ہے جہاں انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے وہاں پہ بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس انسان کے لیے زندہ رہنا ہی غلط ہے مطلب اس سے شرمناک بات اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چلے کہ میرے بچے سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو یہ کتنا بدترین عمل ہے یہی گزارش ہے سپلائروں سے جو اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا را باز آ جائیے اور قوم کے لیے پوری دنیا کے لیے انسانیت کے لیے کام آ جائے اور اس گندے حرکت میں کسی کو ملوث نہ کرے. سر کووڈ دیکھیے بہت سارے این جی اوز ہیں اور سرکار کی طرف سے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس مینیج کو ہم روک لیں لیکن وہ ایپیسوڈک طریقے پہ ہوتا ہے کبھی سیمینار ہوا کہیں پہ ورک شاپ ہو رہا ہے کہیں پہ پوسٹر اشتہارات میں یہ ڈرگس کے خلاف پروپگیشن ہو جاتا ہے لیکن دیٹس ناٹ مچ افیکٹو. میرا مدعا اور مقصد یہی تھا کہ میں ایک کتاب لکھوں تاکہ عام پڑھنے والے معلم حضرات والدین اس مینیز کے بارے میں اس وبائی جو صورت اختیار کر گئی ہے یہ ہمارے خاص کر کشمیر میں
جو یہ وبا پھیل رہی ہے تو اس کی روک تھام ہو سکے. طرف سے والدین کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ بیدار ہو جائیے, آنکھیں کھول کے دیکھیے دائیں بائیں. ہمارے بچے نہیں, پڑوسیوں کے بچے کس طرف جا رہے ہیں, کہیں بے راہ روی تو نہیں ہے, کہیں ڈرگس میں ملوث تو نہیں ہے. علامات کیا ہیں ایک ڈرگ ایڈکٹ کے, جو کیسے پتہ چلے گا ہم کو کہ یہ ڈرگس میں ملوث ہے, مبتلا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے. جی کشمیری میں لکھنے کا تو یہی مقصد تھا کہ عام پڑھنے والے کم از کم, اگر گھر میں ایک آدمی پڑھا لکھا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو سن سکتے ہیں, اینڈ دے ول انجوائے اٹ. اس میں نے طرح طرح کے وہ جو چیپٹرس لکھے ہیں جو ہر قسم کے لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.